बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। आप मेरे साथ दीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्तमीश्वरम्। तो वन्दे बोधमयं नित्यं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। U vertelde over we veel kunnen teruglezen in hoe Raam leeft, zeg maar. Dat wij dat zelf kunnen lezen of terug kunnen vinden. Maar wat adviseert u ons, zeg maar? Want wij spreken nog niet de Sanskriet kunnen wij niet lezen. Nee, wat adviseert u ons, zeg maar, om te beginnen met een bepaalde basis? Even de vraag herhalen voor de stream. De vraag wordt hier gesteld. Mensen die geen Hindi, het Sanskriet niet machtig zijn, dan kan je heel leuk zeggen, we vinden het levensverhaal van de Raam terug. Maar als je het Sanskriet niet machtig bent, het Hindi niet machtig bent, ja, wat ga je dan lezen? Dat is een goede vraag. Gelukkig hebben we verschillende soorten Ramayans. Verschillende versies van Ramayans. Volgens mij Adbhut Ramayan wordt gezegd Ramayana Shatakoti Apara. Er zijn meer dan 100.000 soorten Ramayans.
Daarvan zijn er 25.000 geschikt voor de aarde. Daarvan zijn er ongeveer 136 bekend. Van deze versies zijn er ook Nederlandstalige versies. Die kunt u googlen, die kunt u vinden. Volgens mij zijn er ook bepaalde winkels die een Nederlandse versie verkopen. Er zijn er zelfs versies waarbij je de Ramacharitamanus, de Hindi-versie van de Ramayana, de Chaupais hebt, in het Devanagari, in het Hindi-schrift. Daaronder kun je het lezen in het Romaans, maar dan nog kun je het reciteren. En daaronder staat weer de vertaling in het Nederlands. Dus er zijn vele versies van de Ramayana. Of men kan elke week naar Rotterdam komen. Ja. En als u het zelf nog makkelijker wil maken, dan kunt u ook naar Rotterdam komen, krijgt u nog passaat en daarnaast nog een maaltijd. Dus, Plus een hoop kennis. En een hoop kennis. Ja, zeker. Dat heb je zeker wel. Ik heb voorkeur voor de laatste. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. Govindam Gopal Hari. Govindam Gopal Hari. U mag klappen. हाँ, तो पूरी पीछने से हाथ की रेखा बदलता है मेरे गुरु जी कहते हैं en als deze lijn beter wordt is dat alleen maar beter voor ons dus je mag uit volle borst lezen Bhaja Govindam Balamukundam Bhaja Govindam Balamukundam Paramanandam Hare Hare Paramanandam Hare Hare Paramanandam Hare Hare Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasisyate Om Shanti 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 Hari Om